Yo, dito si Jorex. Oh. Welcome, Boss Jorex. Boss Jorex! Let's go. And Vince ulit, oh. Let's go. Dito na sila Shobert, oh. Alright. Yan, pre. Lagay mo dyan, pre. O, dyan, oh. Yan, oh. Yan talaga si A. Natin natin yan, oh, pre, no. Alright. Yan, balik bearing na yan, oh. Yan, alasan natin. Yun, okay na yung preno ni Bossing. Yun. Sinama tayo kay Boss Jorex. FI cleaning, CVT, tsaka bearing sa gulong. Alright, yun si Aaron, no? Yan, nakalas na natin, par. Yan talaga si A. Yan, nakabit na natin, par. Re-reset na natin. Yan, CVT na natin to. Alright. Malinis na yan, par. Malinis na. Let's bolt in na. Palit bearing, par. Buti na tanggal. Sinabasag eh. Alright. Alright na, sir. Let's go. Kakain na! Kakain na. Tara na. Alright. Thank you. Sino, pre? Mag-ingat ka. Kaya na kami, pre. Let's go. Okay na kay Boss Jorex. Ingat, pare. Okay, thank you. Alright. Kakain. Alright. Kami kain ka rin. Lomi. Bulalo. Let's go. Alam Aaron ba? Ayan pa si Aaron. Bakbak ang mga oso. Let's go. Yan. Bakbak ng mga kuya. Alright. Yan, kinalasan ni A. Alright. Sige na A, biray mo na A. Ikaw na kumuha niyan. Napakalaman pa. Napagaling na katuloy, pre. Napakalaman pa. Yes. Yan na, isa pa. Baka Aaron yan. Goods lang yan. Alright, ano, lupit. Mawawas, oh. Oh. Alright. Minakbakan na ni Aaron yan. Throttle body. All good sensor. Ayan, labo. Alright, let's go. Ano, ganyan na magtanggal pala. Alright. Sama. Bigay mo lang. Gaganda tanggal na. Bigay mo lang. Huwag nga lang yung kamay mo dyan. Bigay mo lang ito, puta. Wala nga. Alright. Sir. Re-reset na lang natin, sir. Ito na. Reset natin siya, sir. Alright, got it worked. Ano mo, sir? Alright. Ingat kayo mga pare ko. Okay, ingat. Let's go. Welcome to Brother Works branch from Motor Trade. You know.
Alright.